إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل صدق الله العظيم. Shukran. Hamanga munao namna wakati ulio shangara aminio kaya woda ulamvuli wakaubalilia makafiri watsonema Islamu sikwa hekodo ya Badr au kama nyondo ile gabi libanu de kodo ya Badr nasi ngazu wadinio kabati taradu gamkaribiso za nyakati zim ye mudiru jimla hamuda ulihongeneze makamza ye mudiru jimla Dr. Yusuf Mahmoud yaje ya bushiri mjomwema wahile tengwe la jana. Messieurs les ministres, Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Grand Cadi, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité en Union des Comores, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom du directeur général que j'ai l'honneur de représenter ici, et au nom du personnel de l'hôpital El Marouf, je vous remercie d'avoir bien voulu honorer cette cérémonie. Nous remercions plus particulièrement le président de la République, le colonel Azali Assoumani et son gouvernement pour les efforts et leur engagement dans ce projet de développement et de modernisation de l'hôpital El Marouf. Nous rappellerons ici que c'est le président de la République, le colonel Azali, qui a transformé notre ancien centre hospitalier régional El Marouf en centre hospitalier national aujourd'hui, lors de son premier mandat. Aujourd'hui, nous sommes fiers de nous tenir derrière le président et son gouvernement pour la modernisation et la transformation de notre hôpital en centre hospitalier universitaire. Ce projet qui a démarré il y a 2 ans, piloté et suivi de très près par le président de la République, a commencé par l'élaboration et la validation du cahier de charge par les médecins. Ce cahier de charge, après avoir été validé par le gouvernement, a été traduit en plan architectural par l'équipe de M. Hans Dorka, architecte en chef de ce projet. Ce plan architectural a été par la suite validé par les médecins, puis par le gouvernement et le président de la République. C'est ce travail qui a permis le lancement de l'appel d'offres et donc le choix de la société chinoise SIC pour la réalisation de ce projet historique pour notre pays. Mesdames et messieurs, pour la réalisation de ce projet et avant la démolition des vieux bâtiments insalubres, il a fallu délocaliser une bonne partie de l'hôpital. Ainsi, actuellement, les services de l'hôpital El Marouf sont éparpillés dans 3 sites. Le site d'El Marouf où nous sommes, l'annexe de Mdé et l'hôpital de Sambankouni. Il faut ainsi assurer la continuité de ces différents services, gérer le personnel et le matériel. Ce travail a été fait et continue à être assuré
tous les jours sans trop de difficultés. Actuellement, malgré la baisse de l'activité hospitalière secondaire à cette délocalisation, l'hôpital est sur la bonne pente. Les patients sont moins mécontents qu'auparavant. Le personnel contractuel, qui représente actuellement 59% de l'effectif, est payé chaque mois, salaire égal. Et à la date d'aujourd'hui, ils ont déjà reçu la paye du mois de juin 2018. Nous espérons qu'il n'y aura jamais de conseil des ministres extraordinaire pour la paye des agents d'El Marouf et pour le ramassage des ordures d'El Marouf, comme nous avions l'habitude de le voir auparavant. L'hôpital assure son fonctionnement, et mieux, l'hôpital investit. Ainsi, ces 2 dernières années, après la délocalisation, l'hôpital El Marouf a acheté un camion pour le ramassage de ces déchets et leur transport vers le site d'Issundou. Il a payé un véhicule pour les courses et le ramassage du personnel de garde. Il vient d'acheter des équipements de labo d'une valeur de 30 millions de nos francs. Une demande similaire de la radio, du service de radiologie est en étude. Tous ces efforts sont faits dans le souci d'améliorer la prise en charge de nos patients en attendant la fin de notre chantier de CHU. Bien sûr, tout ceci n'aurait pas été possible sans le soutien de l'État, du gouvernement et surtout du président de la République. Contrairement aux années passées, l'État verse régulièrement la subvention mensuelle allouée à l'hôpital. Et cette année, nous avons reçu en plus, à deux reprises, la part de la redevance administrative unique qu'on n'avait jamais reçue avant et qui est destinée aux urgences. Nous remercions le gouvernement, en particulier notre ministre de la Santé et surtout notre ministre des Finances pour ces efforts ô combien importants. Mesdames et messieurs, le CHU que nous construisons ici va nous permettre de passer de 200 à 600 lits, de 17 à 33 services de soins, de 500 à plus de 2200 agents de hospitaliers, toutes professions confondues. Après ce projet architectural, un projet de ressources humaines a été élaboré, validé par le personnel et remis au gouvernement. Il sera bientôt mis en œuvre. D'autres projets sont en étude. Il s'agit du projet d'équipement, du projet managérial et du projet social et accueil. Vous comprenez donc que nous avons fait beaucoup depuis 2 ans, mais il nous reste aussi beaucoup à faire pour que ce CHU soit opérationnel et qu'il puisse jouer pleinement son rôle de soins, de formation et de recherche. Pour ce qui est du personnel et de la direction de cet établissement que j'ai l'honneur de représenter ici, notre engagement est et restera sans faillite et nous nous tenons disponibles pour tout ce qui peut être nécessaire à l'aboutissement de ce projet dans les meilleures conditions. Grâce à Dieu, nous atteindrons l'émergence. Vive l'Union des Comores, je vous remercie. Marhaba. Hakika ya khutba yatekelezwa banu lugha ya Kifaransa ni Dr. Yusuf Mahmoud. Nsinahunde nafasi ya vitalazo zishikomori haukayanga ronawe namna wakati ulivyo. Shaha musnad. Hakalma zima ilimwelewe ila emergence ya habili wa nemhungwahe daula vanu hisa yandi sahunu El Marouf. Idolele kalma njola mbaba. Ya ukala emergence ranzori tia rumayensi yihisa yandi sahunu El Marouf. Holiho de khutba yatekelezwa banu ni Dr. Yusuf Mahmoud garimbeshilau ni marhaba. Shatena wasike harara na taradudo upande huo babanu zoujulhaniha nuangazija ya ukahazi ndemwinyi hazi ndemwinyi yekai mwinyi ngujifanyiyo
yabo lazima ikenjema yode maana siwasaya rilala risiuhao baada rais azali yashman do endese yetinu haukanga joka yede mnyetinu lazima nguje fikiria hana mnanjema letengwe linu ngalla hikio zinyakati zinu Maulana al-Qadhi Said Muhammad Uthman ngarjoka ya hizo khutba za hahe karibu Maulana al-Qadhi hizo khutba za umakinisha wakazi ni makazi na singara aminio ya ukaizole zojiriba karibu ustadh Bismillahir Rahmanir Rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kwezi watukufu mawaziri wa dawla, mtukufu mzazi mtukufu nambari ya handa ya dawla, bana vice presida wa mahakama wa Assemblée nationale, watukufu hizi daraja za hanyu mbalimbali, maulama watukufu, manotable, makadr, wazazi, أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. watukufu namfikiriuka wala filusti hamba mrongo vanu kao hamba ukaya aringa wa taabiri ya masihu ngabonzozi za mtani azamba banundu sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamale qari ya kausoma ban omwiso hajati mizi qissa ya Sayyidina Yusuf no wanani ikawa wafanya rohombi wananya wao wakakumena waili wafanya rohombi juma wananya waili watuka mzaze mzima onao Yusuf na Binyamin baada wafanya rohombi hiyo ya hindi mbabao araka uwanza wananya wao haku rahanao wakaweji rohombi hiyo wabesheria uka wende hata warenge mananyao Sayyidina Yusuf wende wa mangamizi sha wala kwa jaka ujuazo wakaufanya au kawa kahabango wa mangamizao sha wende wa muheza daraja okay daraja wa muheza hende hata hawasili mtume basi hamota swali urende haraka Sayyidina Yusuf wende hata hauzi wa Misri hende hata hamade kiswa mjuwao baina hahe nemrumshe wa azizi Misri Zalikha hende hata ikasibabu hatilo pirizo hakapirizo hata baada yao mfaume hao ndo tabiri zitabiri zile hapa roho walimu no wandu wa mashekhi wa hao wajamba na mnifasiri batu ndo tabiri kadha wao watuka na ujuzi wa utafsiri tabiri ila wanda ukabomfau dhalika adghafu ahlam yawma fara sote ngozero na mdali yawma fara halafu endata ihondo daraja Sayyidina Yusuf de akaenda yarengwa ho pirizo yaje fasiri tabiri ila walimu wamba mavara abonge yoti ajabu ekaba ka wandu wafasiri tabiri wamba mavara shale owe mavara yayo yaja ihakika ya hayo ngasivanu hasibabu nde lofta limau watukufu ili nikayo harumweza hangu hamade heli zambwa ba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamade qari yaka usoma ba handisaze ayazi waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar na baparehane wandu harumanyi umma haina umma na baparehane wandu harumanyi yinyi ikawe hazi hao yad'una ila alkhair doto para wandu wendo harumena ndongo njema nena maendeleo nena za kufanya nena za kufai wandu yabo wandu wote ukaharumema be pia watukufu
wauja uharumwe mabeya ya hema ulama wadoamba ndu za khair za dini za ibada za jabu wauja ukaya umma ikundisha wanru uharumwe daula wadofikiria yensi no fikiria daula no fikiria za khair za yensi wauja ukawanru uharumwe hena mkonsi nena beya wauja ukawanru umma yaduuna ila alkhair ihazia ndo topara ndo hando harumwe khair haina rongo njema yonsi pi abunge watukufu mimi zinjo ham ngamjo mwabianuka ensi inu ngiyo nandu wayanzao ngabandu wayanzao hakika ikao nyiwo winji wa hanyubanu kamtu wajua wandu wanzao ensi inu ikao winji wa hanyubanu kamtu wajua wandu wao haukawa wandu wanongo na wana Mwenyezi Mungu harumaze tahu maunduzi na nyimsi uha wandu wanzinsi washe sao walangu washe sao hasala walangu washe sao hatosoma Qur'ani walangu washe sao hadua walangu washe sao hautofikiri ya yensi basi hizo ndio zajiri uka mengoni mo wandu ikao ngwashe sao haufikira yensi inu de rais wa he daula ghazala ya wonge uharumo ummatun yaduuna ila alkhair yarudi ya'muruna bil ma'ruf wa rawadu amrisha zenjema wayanhauna 'anil munkar wa do haraza hena ndongombi basabo wandu wanzao yensiyo waondo wandu ikao wende sahata yensiyo baki hamande namna ya umba siya amani siya salama siya dini siya unanya siya haina longozo ontepia zibako harumwensi inu hasibabu hindi hasibabu ya heze dua ikao do wandu waziombao ranzize dua harumaze ibada neze dua harumwe maisha yonde mana ikao lazim gariparo wako moropie hazia hatundi inu do tona sihi gariparo wako moro jimla wakomoro jumla wanruja ukaharumwengi wanruja ukaharuma mahadithi wanruenda hata watafikiana izo wafanya au wakako watafikiana shaha amani na salama na utulivu haukaizo hili kabla ya manadamu ujayake mnono kabla ya manadamu ujayake na msomo kabla ya manadamu ujaukane tumo mwanadamu ganzo ya rende mwanadamu ganzo yake haruma utulivu haukaikanga haruma utulivu ndezi do utsonga ya wasilo haruma mahitajo yonsi pia kabati utulivu o haruma yensi l'hôpital ngejo hundi haje le parenga lijo hundi haje university ngejo hundi haje o msomo ngojo kaje lazima haukahili wakati watu utulivu walandu wakati ngwati ngotwalia wajoka uja wadise mizinga no wajoka uja wa relebwe no wajoka uja onwati ngotwala hizo ata wanrenda ata hono daraja yahudi wazezi lo muhimu abangende mane kao rijoomba wakomoro sisi kartu haraya watukufu enamru ulona maarifa katsu haraya ukabaujo ukahinru shilo baujo ukazinduzili shinu shikahunu shinshikahunu shikakinyume yani ndajila mdingo ufasiri nyi wandu wa siasa opposition ngarijo ukabaujo uka opposition haukamgwa uumbu haukamgule mdu yachanda ya opozwa handani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala de mdu yachanda ya opozwa handani nimba haopozewa ne malaika waha wakati Mungu ya hajamba uka yamba malaika wapara ngamwanzo ni umbe mndu paro manadamu ni mumbe haruma hakafu haruma arli wahe malaika watopoze Mwenyezi Mungu kwamba ai ya Rabbi atajalu fiha engobe ho haruma arliyo man yufsidu fiha walwajohenda waimenye wayasfiku dimaa walotana damu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukazzibu lak singa sibane haziyaho do tuto inde haziya hatu do utoyiri urahatsari habudu ingwanzo endi wongombe hende emgwaji guje ngukajamba ngamsimbo ngamani msiseni shamgwamba uka inni a'lamu ma la
ngamjondo mtsozi juu wabondwa amwenda msotulilia mdogo na habari na mnasenda Mwenyezi Mungu Adam baibo ya muumba shendu ya mnikahanda ni ilmu haba wa'allama adama al-asma'a kullaha ngwatso mjuzi na hezi rupi Mwenyezi Mungu araka hamba Adam hamba malaika uka ngamuzi soni nongo namnambi ambiuni bi asma'i namnambi mazina hezi ruzin ekazo mamba usibusi malaika wajibuje utumo opposition wautia so wakati waone haki ndio yebenuha wajibu kaina subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana karatina rizitu wao itonda zila walichuzi Mungu afanya Mungu akausha Adamu amwambia ukaambiwa bi asma wamba imazina hizi nduzi basi wakati Adamu yawaambia hakauha malaika wambaka mimi nja mwambia ni ukaya minde ujui zilo ghaibuni uharumaze mbinguni hapo ngeli malaika saila wafanya ujumo opposition wakanu wana fikra wakanizo ukontrol le gumba la mwanadamu malaika wasallimu amri haukawe sawaoneza kweli wasalimu amri haukamba bado Mwenyezi Mungu akana haki wadaza abongelelo wandu wanzao yensinu zedua zao zenda ziwasilisha banu ziharakishe daula hautende wale rais wa he daula no wandu wahahe hata wawasili daraja ya ukaleo ngarijori salimishe wananyasi mashinua zehazi za mjengo ili hospitali maarufu wandu ikao mchungu wando haukawa na wandu wa tarehe uharumenti amade heli zambabana madepide na mdo watu wala Fatiha ndondo waswi hai nyimdingo usafiri mwekansi hotere zifatiha za he mashino na zizi wakensi hai nyimjoka heda madoro mpira maudu ndena mnayi hai nyi wanu makansi volo muza ona hu ndena mnayo wiyo abongea leo ngari hakikishao kaya elopitali maarufu kenauka uharuma zenzozi shange ejoka uharuma ze taabiri ikao taabirikao min Allah ila wana na Mwenyezi Mungu yuona ndowi de rais wa daula haifasiri yambani haifasiri serikali ya hai serikali ya ba wafanyaje serikali ya hai vawa wasilivan leo warenga wa mashinua wa wastakabadhishe ze hazizinu inshallah ngwajo ure hansina mo sonti pia ili zione zikamilishie rizitamie inshallah zirudi zifai wa Komor nano watu wa Komor inshallah haukangari wamba urikena lopitalikao gejo ushenkeza ihorendao gejo ushenkeza ihoriju haurenda retsa halezi hiro inshallah wakati huo enarijo uhunda shanga shijo ubaki vansijo gamfikiri iyo nde fasiri ya uharakisha nongo hamadasi basi baada naboka vakaiwandu wado amrisha zekhe no harazarendi yabori rudanda Mwenyezi Mungu arudaro usuya amba wala takunu kalladhina tafarraqu namfahamu msike hamadala ndo waja wasambaliana wafarikiana min ba'di ma tabayyana lahumul haqq baada haki ya wabenusheke hakindei shawaono kasingale ndo hunu singari rinkazo mbero rende hunu namtahadhari msikejo wandu wao msikejo wandu subhanallah msikejo wandu waloki nyume ukakwatanza almaruf ifanyishi wala takunu kalladhina tafarraqu ba'da ma tabayyana lahumul haqq gabomdu ya namba hadithi inshallah minja yaamini shayoombi nonondo haruma mifumo miliban ikawa wakati jana na parisaze habari zahe shughulinu msoshele hadithi ukanga sina mfumo bano ngabomdu ya nabeka yevanu jwa habari zamanja juu evango joisa jiri banunga mando adingufanya hata masahili maarufu ile tifanyiwa sababo abongea bobao ngelazimo hili ngelazimo hela mwanzo nsinu yafanye hena namna ya ubakile masahiri yayo
haukaya vanwema na ratsuka rizikwa hunu deze aya za ubatuili shanga ufanyi wao shanga ritsingo ya batuili abungabo hindi abungabo alhamdulillah ngwa kubalise dua masahiri ya batuiliwa maarufu tainu leo nsu aminukanga bajoka masahiri mahali hata ya jouja ya kiriwan leo su ami abunge watukufu ensi ya hatu ndo uzidisha zeduwa na zeduwa kundo uhifadhi ya amani ngarusuya nao ngaresheleza nao ngarinasihia nao wanaanya na rihafadhi ya amani ya hensinu inu ikao kashina thamani haukaina mru wauka ajali wahe letumo kuu la hensinu nonde amani ya hatu no usalama wa hatu no mdungano wa hatu no uzima wa hatu ikawa hela mna yonsi pejo ukaya rowajo uralebwe rowajo uveshe walo owandu wao wandu wesawe hansilebwe ya hapanga rjo hundi homati honi sonsi ya ulolo rundi homati lisini sonsi rundi hoju mwani bati hai rundi he hana bahanu sonsi pia ngareshele yao almarhumu mzee watu sema Sheikh rahimahullah ambao ka einu nsikao be famwanadamu mzima yabo kabana ndongo wazendele yao haruma yensi wandu pia wazia baba fumru maharaka ba aziza serikali za ulozi za dima wandu pia azia ngwa jundo bala iyo neema Mwenyezi Mungu yalinika yaitsuibe habahan abangena mruoka ajali neema iyo itolwa uwo mru ikawa ngazo ya nasuhi wando ngazo ya shelezi wando karjambandu atishindane haukayonde haza hanyunyi wandu wa siasa utoshindana jaboko haina ndongo wandu utozishindania sha wandu uzishindania haindi wandu ushindania ilmu wandu washindania ustaarabu wandu washindania umwisho umiso Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuanda haruma dialogi na ine malaika wa yende ya waumba yende ya mfaume hatoshinda lazimishe wanakaja toshinda towe jawabu ujumwezo wahamba hatocho daza afanyezo yanzao shawende haruma dialoga hata omuiso ya malaika wajawa elewa kakwajaka na haki ya kontre Mungu idhan watukufu izo ndizo risintiri yao ukawanadamu walo haruma insinu ya Allah salama ya Allah amani abungeleo watukufu rijabanu garishukuri yao rais wa daula garishukuri yao na ine daula haya garishukuri yao haina mndu yarenga fungu haruma msaada nina mrujoka urenga fungu harumwa msaada wa hele bundo linu la hele hospitali maarufu ukawo mwanadamu ikao mwenza yurumbia nsinu na uyanza na huirunisha kweli insha Allah hauka hivi unono ishonde indu muhimu hauka tume sallallahu alaihi wasallam wamoka as-sihhatu wal faragh yani unono na nafasi izonongo ikao ngabwandu wenzi wala khasara hizo watoni hizo abunge kamru hamurunono harudi haundu nafasi ya uish nafasi ya kufanyeza haya nafasi ya kufikireza haya kwa neema ngweniyo abungena rushukurie neema hii Mwenyezi Mungu yarambia wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid ikamshukuria za neema namnikani kamshukuria za neema banunga mwandu alingo hamba hadithi ina ndongo ya vumbulwa ina mru yarenda jema harumwensi na zamba shaneni yarenda nayi nazichulihane khalafu ngabo mri ambaka shabanu monsimbili mwenje ngedozi maweka hiza monsimbili pare ngedo biroma huenda hemini abo kamje shukuri mbabi hapa rihana sha wasao washukuria yeshukura yendata yuwasulibanu leo baada mwenje leo baada hindi baada pare leo baada hena nongozaji lizonti pia gari hundrao unono mshinzi wa hatu uje udoju habana insha Allah lijourudo Dar es Salaam no mori sino bushini ngwaja iliye rikena mori wane hisa ngwaja iliye itileza na zalazimu ngwaja iliye matalibu wa hatu vao Mwenyezi Mungu awanike emiyo mema ya imani
ya utwibu mabade ya hensi ya hatu ngamtimizi kwamba uka ngabo uwade ikawo etwabibuka na hushinda ngabo to uwade ikawo etwabibuka na hushinda wa Komoro etwabibuka na hushinda hauka vanongabo mwanadamu ngena uwade ewo uwade uwo handa uwade uwo woha harumamo wa mwanadamu shawade wa ikhtilafu na ula wade wa roho ujilone matwabibu akaima twabibu wojo ujaondoka ayekeringi yojawu abongisihi abongojo ufanya operasio abongojo la jawu wakati kao wona mnamna ikao ila nafusi etwabibu ndawe abongeri zo tafadhali wa Komoro dingohi wanduando harumo twabibu zinafsi za hao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kama nadam kana ukamiliha imani mpaka yanzize emananya hizo anzize nafsi yao wanzize le toifa la hao hizo anzize nafsi yao wanzize nsi ya hao wanzize heina uzanzao ziuhunde zanzize nsi ya hao zanzizo wananyu wanzize unono wanzize usalama wanzize tumo wanzize hazi wanzize heina kheri zote pia za wanzizo wa Komoro ibaki ukahiri ubaki ukahamade heri zamba abantu wetinde kumfaya kunu ojorenda izo utoshinda izo wakadiriwa nizo wafikiri nizo Mungu ya ujuza ngo ojozifanya shaizi lo ujumwabo ngojoransiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uonde ujozifanya yonde imana Mwenyezi Mungu yarambia harumwe Qur'an ya wama ubarri'u nafsi nzura hata nafsi yangu haukana nafsi woi inna nafsa la amaratun bi su nafsi woi hazaha ndo tuambisha zembi endarwe hicho enda hibe enda lewe ende watu panjam yonde hazi ya nafsi Mwenyezi Mungu yarambia uka haumbumruparo shetani basi shetani woi nge shetani woi oyaka mrumuhimu harumwe malaika shabada Mwenyezi Mungu yaumba Adamu hamrisha malaika wamsijidie na Mungu kataka hamrishoka wasijidie legobo la mwili la Adamu Mwenyezi Mungu baada hambu Adamu ambafana fakhtu fihi min ruhi simvuzie roho yangu basi roho yila ndiye malaika wakamrishoka na mumsijidie shati logobo lila ndwarengo ndataho zimuliwolo shande hakika hero ikoyo ndio Mwenyezi Mungu kutorejeza chilendu shaheja ya utiasho hunu ya unike amanaila kutoreje harenge wendo yashilinde hata usiku uto wasulo harumo ule mengo wabili wa akhira imma ngendo ya urejezesho fil janna insha Allah garjohenda imma ngendo ya urejezesho fil nari wal iyad billah abongabo watukufu ya nafsi hiyo yodhamana ya namkomori ya lele nafsi haya rende haruma kweli wanware sema batani dingohi na renti watafallal wanzensinu wahozwanensinu wahozwano no watiti wahensinu wenji ikao watiti wenji watabi hao do wenji watiti watabi hao na mhozwaniwo baada ya ukajuzi wakaukabanu wekana amani na usalama haushukuria na ulinde na sijo parihana lewo watije watilwa haruma miharubati na singari musione bwa mashababi henye mashababi vano wanduze ndo vano haruma za promotion zimpya baneza atuzisa ezibakoza hani enizohundwa za hani ekazundwa ndo za hani ekazundwa na izo za hani nyinda mjoka urithi hunu ekamrithindo na mjo urithindo ekamwala mishindiminga mjo urithinai na aboka mnaoeshi idhan watukufu mashababi na mke wandu ufikiri na mke wandu wanze nsi ya hanyu na mke wandu wahitia haruma amani na usalama na mke wandu wa unasubanu mana yuta unasimbaba na mlina suhekari ndo na ibaba bato na mjera afanja baba jawu abeseti jawu ngena mwabe mfikiri na rivere jawu mfikiri ndo joka kheri ya hensi wenga ruomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu yatumizi zidhamiri njema za rais wa Heda yazitumizi Mwenyezi Mungu yamnike taufiki ya roho njema na banu hunu nyina uzoevu wapewe haukanyi na uzoevu ka ekamramba na bakenjema au mrombe yamrudu wana bakenjema nyitoza maba abalona ngufari wallahi kamilo na toma yonzi pia sina banu ni toma hata samsuja ujumwa na milonda ngamanzo ensi ba
abonge mtu ambangu yanzo ngurende yondo rotoka ndaye roto mumbisi hena mtu ambangu yanzo neke zaidi neke amri haukensi nuka bana ula malaika waju wajailekeza wajo ilekeza ndasi ne daraja ilekeza nzima rotorengeza za nafsi za hatu dorengeza za nafsi za hatu basi wandu wake na insaf so linda hata obanu rais wa dawla ya jukaza insha Allah mwaje ile kujorenge utimizizo ya tufanya unao ilirendele sheikane o no vano lazima wandu wadoshelezana uka vanu sina panza cha shibanu na rani safi razonzi pia mwenzi idhan watu kufunga mnyuni sami kamsimlingalida kan zinji sha inu bakti mkuu rairenga siku leo na fursa mkuu rirengao litanabahisha wa komoro jumla ka Allah amani Allah amani Allah salama na amani izo ndio zive hao wanadamu haruma maendeleo izo ndio zive hao wanadamu haruma mjengonzi izo ndio zive hao wanadamu haruma utajiri wanzi izo ndio zive hao wanadamu haruma msomo wanzi izo ndio zive hao wanadamu haruma unono na siha yanzi na maendeleo yanzi na malezi mema amani na utulivu na usalama na muangalie zenzi zitona amani zitona usalama waona mali waona gashi walangwa una elimu walangwa una jao wallahi alazim hizi ndio hizo zonatipia kasi na maana esiri bakinendi legashila hatu al-amni was-salam amani na salama mwajo ulihifadhi yalo hata ensuri jo hunda legashi lijeritsanganye lijeharama amani na salama insha Allah idhan watukufu karigomba Mwenyezi Mungu hauombea daula ne rais wa hayo na uombea senanga mwambionino nono mwambionino hokamengo ni mwezendo amtimiza hamba ukamengo ni mwezendo ngonziro zo harumensi inu mengo ni mwezendo ngonziro zo harumensi inu do wandu tokana mbaba dahoni yaza wana yajuhambe nguwa lelo basata yajuhamba banamanzo ni mlele ni bwana banyumtsorenga mtswado ala Mwenyezi Mungu emanzoka Mwenyezi Mungu no mbaba honi nguna mwakamize nguna ndebe uwo mwendo muyi wa harumensi inu atafadhi yo mengo ni mwemba na ikawa hena mzima ndasi ge lazima ya yuwane rais wa daula na waombe wa dua harumwe misihiri harumaze khutba za juma wa harumaze hena mahala yonsi pia ya khairi ya daula ne waomba dua bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakubalize dua za hatu ya waswali tina njema warende insiro we hensi tarehe njema wa harumwe nsiro wanware nsema japizo wanware nsi haukabani hili ya utina mingenda hu wayo pora malaika wange uhachui wakata sahu shamanadamu zonte piezo sujo ya ujokanisa shandongo zona kiasi abongeza bakindo hombea na dua wandu watahadhari warenzi lebatani ne mafiti ya hotoke kamru ajuha katondezo yanzao yabona banewe yemu yaboje yabana kahunduzo wanzao ekanga wa director banu fulani aunga we waziri aunga we yabo ensirengeleya yarengelanda weno waha shentika jarengele abungenga nzori wani ensirengele ya rihunde yondena mna chatsindo tokai kakuta hunroto pandaru ufuwego yaboje okwensi nungu na nduenchi idhan garomba amani na usalama insha Allah na kabuli njema jumwe madhamana wa hatu insha Allah aqulu qawli hadha astaghfirullah alazim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shukran shukran haudunga ya khutba ya Maulana al-Qadhi ngeri makinishao ni amini ya ukaya ya opposition kwa jura ngaria haukaya ni hamu ya haudensi na yensi sangio nziani haruma bundu kuhaba hizo haurenga dalili yaonesa ukaya walau watende wa opposite ni mamalaika sho wakati ze kweli zaja kwa jakana nzia hilo ajia kutoka wakubali hizo Mungu yanzao yani yabo waruha rumwela opposition wabaki harumai pouvoir yangu ya tukubali mzima yohamba shetani hatolo harumai rehma ya Mwenyezi Mungu nangar aminio ya ukaitsi na mazetwani ndio na wangu wa hautungu
wakaufikiri naye aba haze kweli zija wajorangari aba hainu kwezi na hasamaha haukaupezwa macho hangu njaka na mona ngamrengoye fursa ni mvunguwe ya ukangasi wazima ni mhu wa idara ya hazi ya mroju sini muongozi wa Governor Hassan Hamad Mananyasi Steda geharu male tengwedinu na siinga rushukuria marhaba ziazi ngazichoka hundwa ne mashinua de lazimu warenge mazahid sijaba nuramba kakaruwa no wahima banu warongoa radio juzi sa ebalaje j'invite le représentant de l'entreprise chinoise à venir prendre la parole. Chers invités, mesdames et messieurs, bonjour. 今天我们在此隆重举行科摩罗马鲁夫国立中心医院开工典礼。我谨代表中审国际向各位表达最热烈的欢迎和最诚挚的问候。Aujourd'hui, nous sommes ici, nous présentons ici pour la manifestation de la remise officielle du site de l'hôpital Al-Mahouf. Au nom du groupe CESIC, permettez-moi de vous exprimer mes chaleureuses bienvenues et mes salutations les plus sincères. 中审国际自2005年进入科摩罗以来，在中国和科摩罗政府的支持下及科摩罗人民的帮助下，实现了快速发展。 Depuis 2005, l'arrivée de notre société CESIC aux Comores, sous le soutien du gouvernement chinois aux Comores, sous l'aide du gouvernement comorien et du peuple comorien, notre société a réalisé un développement très rapide. 10余年来，实施和完成了多个优质的建筑工程和电力工程项目，为科摩罗人民提供了美好生活。 Depuis 10 ans, elle a exécuté et achevé plusieurs projets de construction et d'électricité pour l'amélioration des conditions de vie du peuple comorien. 我们感谢科摩罗政府对我公司的长期信任，将马鲁夫医院的建设任务交由我公司承担。 Nous remercions le gouvernement comorien d'attribuer une confiance durable et de confier le projet de construction de l'hôpital Al-Mahouf à notre société. 我们必将秉承自己长期国外施工的技术和经验，精心组织、科学管理，将它建设成高质量的建筑精品，并为科摩罗人民提供一处舒适、安全、便捷、快利医疗场所。 Nous assurons de notre travail professionnel, selon notre expérience et technique riche, de travail de construction à l'étranger, afin de remettre une excellente œuvre de bonne qualité et d'offrir le peuple comorien un hôpital de sécurité et confortable. 随着马鲁夫国立中心医院项目的开工建设，中审国际 将继续致力于科摩罗的民生工程建设。今天的开工仪式，是我们实现共同愿景的第一步。未来我们还有很长的路要走。 Suite au démarrage de construction de l'hôpital Al-Mahouf, CESIC va continuer à contribuer aux constructions des projets sociaux des Comores. La manifestation d'aujourd'hui est le premier pas de la réalisation de nouveaux communs. Nous avons un long chemin à marcher dans le futur. 我相信，中审国际将尽自己一切努力，为科摩罗民生和基础设施建设贡献自己的力量，
Je suis certain que notre société saisie va se donner à fond pour les infrastructures de base sociale du peuple comorien. 尊敬的各位来宾、女士们、先生们，最后，请允许我再次感谢科莫罗政府对中省国际的支持与信任，感谢各位对马鲁夫医院项目的支持和帮助。 Enfin, chers invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier encore une fois le gouvernement comorien de son appui et sa confiance auprès de notre société. Merci à tous. Vive les Comores, vive la Chine. 马拉哈巴。 Siai, siai. Marhaba. Habari kwezi. Garanjia wa harumao mnofu wa hii hafla. Haukanga joka ya Mungoni mwa upole wa Rais Azali Asmani dohelewa wavahanu za lazimu zihansiwa eka dojanganya ishonesha tungeza usiku ya rengaye hatwa ya uhansi Dr. Musadada vamana wahe barnamaji inu ya hezehaz haina mruha amini rango siku hiyo hawa nruwa ujua ubinadamu wa hai wakati ya rengaye hazma ya uhansi Dr. Fatma waziri wa Hunono wanrwa ile wakabo za musnadi zisa zinjanziani haukaya ekaunono bavuni mwa tabibu shaye mrumshe yohele wahaku za habari za unono zile siba wakati arenge hazma ya ukaya Dr. Fatma ngamvuni kotsa na mrumshe wasaya na bibi Mwanur Ahmed Said Hassan mazi jimla wahe wizara ya hushangirie iyo ikautimizi wanrua ilewe ya ukaya etabat ngaijo hunreada shode shatongeza holiho ye barnamaji utsainu ngaijo yonele jua rilahikio van Dr. Rashid Mbaraka Fatma yaje arenge makalma au shahidi wahe hafla karibu Dr. Salamu yangu kalinonea sijojonea do. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues ministres, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Monsieur le Grand Kadi, honorable assistance en vos rangs et qualités respectives, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce jour, béni soit-il, est un jour d'empreinte indélébile pour l'histoire de la santé nationale. Ce jour, gratifié soit-il aussi son Excellence, le Président de la République, Al-Imam Azali Assoumani, le veut jour d'un jalon pour la santé de la population comorienne, sous traitement d'une médecine de pointe, d'une médecine moderne qui ne laisserait le patient se ruiner pour sa vie saine et sauve. Ce jour, enfin, c'est tout simplement le fruit d'orientation éclairée du chef de l'État. Dans son combat inlassable, trace le chemin de l'émergence et singulièrement celle de la santé, le bien-être et le bien-vivre pour chacun de nous tous.
Donc, en ce jour mémorable, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous, citoyennes et citoyens, pour la remise officielle du site du chantier de construction du centre hospitalier El Marouf, centre hospitalier universitaire El Marouf, qui est une des priorités du plan d'investissement quinquennal du gouvernement. Et votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez à cet événement visant à l'amélioration de l'accès des soins et à la qualité des services de santé de la population. Mesdames et messieurs, cet établissement que nous lançons la construction aujourd'hui est un hôpital de référence national de haut niveau à vocation universitaire et de recherche. Il comporte 33 services de spécialité avec une capacité totale de 600 lits. Des explorations de diagnostic de haut niveau technique sont prévues, scanner, IRM, laboratoire équipé, angiographie, et la liste est loin d'être exhaustive. Il convient d'ajouter aussi les services clés, à savoir toutes les spécialités chirurgicales de base, les services de gynécologie obstétrique, les services de néonatologie pédiatrique, les urgences, la réanimation, les services de cardiologie et la médecine interne, pour ne citer que cela. Le centre hospitalier universitaire permettra la réorganisation de notre système de soins, lequel consiste à améliorer le système de référence et de prise en charge, à diminuer les évacuations sanitaires massives qui ont un impact négatif dans les budgets des ménages des Comoriens, notamment les plus démunis. Mais un tel objectif, j'insiste à le dire, que la viabilité et la pérennité du fonctionnement exigent de la part des professionnels de santé, soignants administratifs et techniciens, une implication effective et un grand engagement dans l'organisation des activités pour de meilleures performances. Les habitudes et comportements du travail doivent être revus en conséquence pour une réception aux normes de notre œuvre commune. Chère assistance, nous disposons d'ores et déjà d'un plan de formation de diverses catégories de spécialités professionnelles devant servir ce centre hospitalier universitaire d'El Marouf. Le gouvernement s'engage dès à présent, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour cette fin. Le challenge de la formation sera relevé au même titre que ceux de l'équipement moderne et des outils performants de gestion. Notre hôpital sera de notre siècle avec ses innovations, assurant la qualité et la sécurité des soins, ainsi que les interactions de communication numérique actuelles. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans remercier ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'élaboration de ce grand projet. Cette infrastructure hospitalière n'est qu'un début de chantier des infrastructures de santé. Dans les autres secteurs de notre société seront concrétisées dans la foulée les réalisations prévues par le chef de l'État. À ce titre, je suis heureuse que cette action engagée dans la santé et qui est une promesse de l'action gouvernementale augure une nouvelle ère, celle de réalisation Objectif Émergence 2030, loin des polémiques. Je vous remercie. Marhaba. Hamade namna ikawo sioneswazo hanu ndio harmai wajibu ya uzesheleziza raha
nejazidi waza yaukaya eyaho wakabi wakomori won't ngarjoka ya harumale jera la dimani hiho ye mhungwa he daula ngaredo ratsami ye pare yahe washili ne dimani shangara nongo nao haukanga mwa rukawe karandi shovumbwa izo rafanya ngwa tsungo hautungu karamba ritamwe nje rifanya jao rifanya jao yabuka rutuzamba ngarjuza badimani sharika ulalika watukufolo vanu wasaya yaukaya hoa ranzilu busahada zatasi ngarjonjo munda harma umlejera lahi washili dimani ezavili ihafla ngedao no waswili omuswaha ikatijo timivanu ezehazi ngarjohandisa shojo zandisa de serikali ya Komor hushangirizi wahimzaze wahile taifa la Komor yabo ngarjo kansirione ezehazi zo handisa banu wao cheze mbawa za matangazo wawe wake banu warenge ushahidi Tiurubahati tikashioni na bonja kaida hule haukabanu baba wangu nzima mongoni mafundi wa yujulu afunda lwasai yena ibul qadhi yawe ya mnome na ibul qadhi maulana al-qadhi ngevana ujuzi hakikisha baisha njashida na somazi nji shati kakaribu no akausoma sikahwishia zakahamba nana ikamotongo nje atawe atendeshioni mtudo atikautaone ndaho kama mtu tawaba koda honi hundu wakilipa lashi shanga bona elewa sielewa ya ukaya Mwenyezi Mungu yena ye ulul azma yaha wao mitume watano wajulihani hao jabu ya ukaya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahe yena ye ulul azma yaha wao maswahaba wajulihani hao yaboka basi mastajabu ikaramba rais azali Yashman ngena ye ulul azma yaha wao mawaziri mawanzishi wajulihani hao bahinga mparo nzima mongoni mwafanyawe ulul azma ya rais azali Yashman wazir Said Ali Shayhan yaje kutubilie hamiko ile tengozi nambari ya mwando ya hedewla ya Komor Madama Zayambar wanachama wa serikali ya umoja ya Komor bwana vice president wa hele jumba la mawakala la Komor wananyas wa hema kungumanyo bali na mbali ikao wao banusijwe hatu wazazi watukufu wa baba manutabu mashababi tengo jitukufu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh uskwalelo unu rikau javanu ushahidi wahanyi rijeritie entreprise kao do ya hondana ni tofiki ya urenga edhamana ya hele bundu la hele jumba la lapitali linu rikahuja ariwatie nziani rangu do wakati unu yabo do kaya ngabo hazi za mwando za kaukaza kifuleo ngabo zidungi yao